بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دین کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ مدنی مذاکرہ حصول علم دین کا ذریعہ۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں رکن شورا کے مدنی پھول۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مجلس آئی ٹی کی نئی پیشکش۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آغاز کرتے ہیں خوشی کی خبر سے۔ جی، خوشی کی خبر کیا ہے؟ جی، آپ کو بہت مسرت ہوگی کہ کل تو راولپنڈی اسلام آباد پاکستان والوں نے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے میں شرکت کے اعتبار سے گویا ریکارڈ توڑ دیا۔ سبحان اللہ، اجتماعی طور پر دیکھنے کے حوالے سے اب یہ کمپٹیشن جو ہے، پہلے گلزار طیبہ، پھر اب یہ راولپنڈی اسلام آباد، کمپٹیشن ٹف سے ٹف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور باری اب ہے سردار آباد پنجاب پاکستان کی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ذکر ہے مدنی مذاکرے کا، جی جی، تو جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو مدنی مذاکرے کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ پاپا یہ میدان بھر چکا ہے اور اب وہ باہر روڈ کی طرف اس ٹائم پہ بیٹھ گئے۔ پنڈی میں کام ہو سکتا ہے کم میرے خیال میں، لیکن ہو سکتا ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو دنیاوی مقابلہ ٹکرا دیا جائے نا، اس سے اس کو ہرا دو، اس کو ہرا دو، تو یہ مطلب وہ میدان میں کود سکتے ہیں۔ تو اب ان کو مطلب شیطان کے خلاف نا اکسا دیا جائے، شیطان کے خلاف جنگ سچے جاری رہے گی۔ میں اقتباس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ سرکار کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور میرا گناہ کرنے کو جی ہی نہ چلے۔ یہ سب دل کی سختیاں اور روزی کی خرابیاں، اطراف کا ماحول سر یا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بندہ نہ استقامت پاتا ہے نہ عمل کی طرف آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی صحبت لیں گے، عاشقان رسول کی صحبت لیں گے، مدنی انعامات کا رسالہ پڑھ لیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی لگ جائے گا، خود انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا اور افسوس ہوگا کہ میں اتنا عرصہ دور کیوں رہا۔ گلزار طیبہ سے سوئے مدینہ ناصر احمد بن وزیر علی، پنڈی سے سوئے مدینہ افتخار اشرف، حسیب احمد بن اسلم، ظفر بن فضل محمد۔ آج پنڈی کے اجتماع نے اب تک تو اول پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن اب چھیڑ دیا ہے میں نے پچھلی بار سردار آباد کو، اور اب تو لگتا ہے کہ سردار آباد اپنی پوزیشن بچا ہی لے گا آئندہ ہفتے۔
हो सकता है 112 काफले भी वहां से सफर करें, मगर इसमें हम कंपैरिजन नहीं करवा रहे। हमको मतलब तादाद वो कि भाई मदनी काफले और इनकी कोई आउटपुट मिले कि इनमें नमाजी कितने बने, कितने मदनी माहौल से मुस्तकिल वाबस्ता हुए, मदनी काफलों के मुस्तकिल मुसाफिर, मदनी इनामात के हामिल कितने बने, ये सब अपने को चाहिए। इस मदनी खबर के बकिया मनाजिर मजीद मदनी खबरों के बाद मुलाजा कीजिए। मुबल्लिग दावत इस्लामी जो इन दिनों श्रीलंका में बापा जान का अता करदा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है का पैगाम मुबारक आम करने की सही फरमा रहे हैं। आपने आशिकान रसूल के हमरा गुज़िश्ता दिनों इरावोर श्रीलंका में मदनी काफले में कोलंबो से सफर किया। मनाजिर पेश खिदमत हैं। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। जलवाए यार से इसको बताना, जलवाए यार से इसको बताना, जलवाए यार से इसको बताना। अल्लाह जलवाए यार से इसको बताना, या अल्लाह मेरी झोली भर। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के इस्लामी भाइयों को मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा ने बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में अपने मदनी फूलों से नवाजा। आपको भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जो दावत इस्लामी का एक ऐसा अनोखा शोबा है जिसके ज़रिए दुनिया भर के कई ममालिक के इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना ऑनलाइन लिल बनीन यानी इस्लामी भाइयों के लिए, लिल बनात इस्लामी बहनों के लिए, उसके साथ साथ जामियतुल मदीना ऑनलाइन और दीगर शॉर्ट कोर्सेज भी हमारी ये मजलिस दुनिया भर के इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को करवाती चली जा रही है। और यहाँ मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये सारी सर्विसेज जिसमें हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बरकतें लूट रहे हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जाती। दुनिया भर में आप भी जहाँ कहीं हैं और अगर इसमें इल्म हासिल करना चाहते हैं तो बग़ैर किसी फ़ीस के आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। मगर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि दाखिला थोड़ा सा मुश्किल है और इसकी वजह यह है कि बहुत सारे तलबा और तालिबात, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें चाहते हैं शोबे के ज़रिए कुरान सीखना, फ़र्ज़ उलूम सीखना, मगर चूँकि हमारे पास इस वक्त कंप्यूटर कम हैं, हमारी ब्रांचेज़, हमारी शाखें कम हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 शाखें, 5 ब्रांचेज़ मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की वो वर्किंग में हैं, कराची, बाबुल मदीना कराची, सरदाराबाद, फैसलाबाद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 5 से 6 शाखों पर काम जारी है। मरकज़ुल औलिया में भी एक शाख है, लेकिन मज़ीद मरकज़ुल औलिया में, सरदाराबाद में और जहलम में इंशाअल्लाह, और बाबुल मदीना कराची के इलाके कोरंगी में शाखें ज़ेर तकमील हैं। अल्लाह ने चाहा कुछ दिनों में जब वो शुरू हो जाएंगी तो मज़ीद दाखिले हम करेंगे। तो आप अपनी रिक्वेस्ट वेबसाइट पर डाल दीजिए। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी बारी आएगी आपके लिए इंशाअल्लाह हम दाखिला मुहैया कर देंगे। दुनिया भर के नाजरीन भी इस शोबे के बारे में जो जानते हैं उनसे गुजारिश है कि आगे बढ़िए और हमें और कंप्यूटर्स चाहिए, हमें और शोबाजात इसके बनाने हैं ताकि हम हज़ारों हज़ार मज़ीद इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों को कुरान पाक की मुफ्त तालीम फराहम कर सकें, फ़र्ज़ उलूम सिखा सकें। दावत इस्लामी ने जो मदनी चैनल का आगाज़ किया
اس وقت سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اور مدنی چینل سے پہلے بھی دعوت اسلامی نے جو اسٹرگل کی ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جب دعوت اسلامی نے یہ چینل کا آغاز کیا، اس چینل سے لوگوں کو جو دینی معلومات ہو رہی ہیں یہ قابل ستائش ہے. الحمدللہ عز و جل. مجلس آئی ٹی کے تحت چلنے والی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پر موجود پریئر ٹائم سروس کے ذریعے دنیا کے 27 لاکھ مقامات کے اوقات نماز مع سمت قبلہ بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب یا کسی بھی ادارے کی جانب سے دنیا کے کسی بھی شہر یا مقام کا رمضان المبارک میں سحر و افطار کا کیلنڈر شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو درست اوقات حاصل کرنے کے لیے prayer@dawat-islami.net کے ای میل ایڈریس پر جلد رابطہ فرمائیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ان دنوں گرمیوں کے ابتدائی ایام میں فصلیں پک کر تیار اور گویا کٹائی کا سیزن ہے. مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت کسان اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عشر کی ادائیگی اور سنتوں کی ترغیب کے لیے اجتماعات اور مدنی حلقوں کا پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں انعقاد کیا گیا. ملاحظہ کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. الحمدللہ میں نے نیت کی ہے، ہماری 100 من گندم ہوتی ہے اور ہم انشاءاللہ 5 من ایشور کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب وزے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. باقی ذرا مدرسہ جا ایک اللہ سے کامیاب کرے. میں حضرت صاحب تو بہت متاثر تھے، مدنی چینل بھی دے دا میں 1 گھنٹہ ہوں بھی کوشش کرے سا، میں زیادہ دیکھنے کی کوشش کرے سا. ہمارے ہاں آج مدنی حلقے کی ترغیب ہوئی جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے عشر کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، سن کر بہت اچھا لگا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی فصل کا پورا عشر دوں گا. ہم مدنی چینل باقاعدہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل بہت اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہے. آگرہ ہند کی
मकामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शहजाद मलिक ने गुज़िश्ता दिनों मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया और मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। मुलाज़ा कीजिए। सबसे पहले मैं जो है दावत इस्लामी को और दावत इस्लामी के मदनी चैनल के जितने भी लोग जो इससे ज़िम्मेदारान जुड़े हुए हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सिस्टम जो है बेसिक्स जो बच्चों से लेके बड़ों तक जो हमारे मुआशरे के हिसाब से आने वाले वक्त के हिसाब से ज़रूरत है जो हमारी उसके पॉइंट्स को रख के मदनी चैनल को भी चलाया और अपनी जो दर्सगाहें और अपने जो सिस्टम बनाया है उससे आने वाले मुआशरे को और आने वाले वक्त में सब लोगों को जिसकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी होगी इंशाल्लाह। और आज मैं जो है ये फैज़ान मदीना जो मदरसा है, मैं खुद ही 8 साल से आगरा में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कई बार गुजरना भी हुआ, देखा भी, बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, क्योंकि ये बच्चे जो है आने वाले हमारी एसेट्स हैं, हमारे आने वाले वक्त के हिसाब से मुल्क के लिए, आगरा के लिए एसेट्स हैं ये बच्चे। तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनको जो बेसिक्स ये जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, कल हमारे आने वाली आल औलाद, आने वाला जो बाकी मुआशरा है वो इनसे सीखेगा और इंशाल्लाह इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मेरी दिल की गहराइयों से इनको भी ये मुबारकबाद है कि यहाँ के जो स्टाफ की टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान रख के इनको सिस्टमेटिक चलाया जा रहा है। और इंशाल्लाह जहाँ आगे आने वाले वक्त में भी मेरे जैसी किसी भी इंसान की कोई यहाँ ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी हम दिन ब दिन जो है इनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। बाकी टीवी देखने से अच्छा है आप मदनी चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे सीखने की कोशिश करें और सिखाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह जो मदनी चैनल देखेगा उसके तासरात यही है कि वो दिन ब दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग इंशाल्लाह आएंगी और अल्लाह तबारक व तआला आने वाला वक्त उसके लिए आसान करेगा। रुकने पाक मजलिस मदरसतुल मदीना बराए बालिगान ने सादिक आबाद पंजाब पाकिस्तान में मदनी हल्के में शिरकत फरमाई, जबकि जनूबी पंजाब के शहर डेरा गाजी खान पाकिस्तान लिए चलते हैं आपको, जहां निगरानी काबीना की मदरसतुल मदीना में तशरीफ आवरी हुई। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मजलिस ताजरान की काविश देखने लिए चलते हैं आपको जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान, जहां की मकामी मार्केट में सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनकाद हुआ, जबकि बाबर मार्केट लांडी बाबुल मदीना कराची के नजदीक ताजिर इस्लाम भाई इरशाद भाई के यहाँ मदनी हल्का हुआ। सीमा खाल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। इस तरह के ताजिर इज्तिमात होने चाहिए, इससे हमारी भी इस्लाह होगी। इसमें आज के बयान के अंदर यही था कि मतलब फजूलियात के अंदर और नमाज वगैरह से दूरी रहती है, तो इंशाल्लाह मसरूफियात के अंदर भी फ़राइज़ और वाजिबात का ख्याल रखा जाए। मैंने फर्स्ट टाइम इसमें शिरकत की है और मुझे बड़ी दिली सुकून मिला है। दावत इस्लामी का ये जो इज्तिमा और ये माहौल है, इससे लोगों को एक इस्लाम के बारे में मालूमात होती है, सुन्नतें वगैरह सिखाई जाती हैं, दुआएं वगैरह बताई जाती हैं और दीन के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की
कर दिया देखो उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का, कर दिया देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। सिलसिला ज़हनी आजमाइश जारी है। सिलसिले की झलकियां एक बार फिर लिए हाजिर हैं, आप भी देखिए। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कीजिए। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें चारों लफ्ज आते हों। नंबर 1 बुलंदी, नंबर 2 सर, नंबर 3 दुनिया, नंबर 4 होगा। वही सरवर सरे महशर बुलंदी पाएगा जो सर यहाँ दुनिया में उनके आस्ताने पर झुका होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। इंतखाब कीजिए। दिखाइए 4 मौजू कौन से हैं, किस चीज का इंतखाब करेंगे? ये शोबा कौन सा? जी दिखाइए। पहला इशारा दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा है। दूसरा इशारा इसकी बेशुमार शाखें कायम हैं। मकतबतुल मदीना। आपने जवाब दिया मकतबतुल मदीना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सफर है मगर अकेले। किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। दिखाइए 12 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब किया सुमामा ने। और 8 नंबर के पीछे क्या सवाल आ रहा है? सैयदुश शुहदा किन का लक़ब है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। आप बता नहीं सके। तो आज का फैसला हो चुका है कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं रहमताबाद एबटाबाद के तलबा। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहिज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी को कबूल इसे शुरू फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरू फितन से सदा बचाया